Bebe, gwapa-gwapa. Lingo. Oh. Ayun, baga-baga, galima. Ini pagbata. Bebe. Gwapa, be, gwapa, be. Pagbata. Maan sa maut. Bye. Sige, be. Pakit, be, pakit. Pakit, anay. Picture nang. Pakit. Ay, good. Beautiful eyes. Beautiful eyes, liwat. Hup. Ay, job. Gwapa gala, gwapa. Gwapa gala. Hello guys. Makatulong kita sa awarding ka anak namin ah. Awarding ni Lawrence Adam with honors Grabe nga forma ba daw? Attorney. Attorney ba? Kontraktor ka lang nak? Ako income ka sa kontraktor. Engineer. Dako eh. Darling! Pakit. Cute na. Pakit. Maan sa maut. Kani. Bye-bye. Ito po yung bayan namin. Ginabutangan ko tabala ng isang cellphone na hindi na noy. Ang bilog bala na. Parang ito cellphone.